सारि पहिलानो मीडिया ताखुना हामबाय जों दिनै मीडिया फाइमानि मा कारण खालामथिनो मियाव जे 22 तारिख 2 मास 2024 मियानि जनजाति मोर्चा हिनी कायसा प्रोग्राम खालामनि चिनियर 27 कल्याणपुर परमनगर विधानसभा खबजाक ताई चिनार बिसि आरिसपारे बिसि नक्सिराय बिसि रुपुराय बिसि खबै अर कसार कलाइजाक याखराय हातिव गाबनो छानन थांनाय मियाव जे बरफ पुकास खालाय दिखा 337 फैमिलीनि 675 भोटार नै अब पूरा टोटली मिथ्या पूरा अब टाटाल सावै कलां थांजाक बरफ बंनि कुनो अमहाय बरफ आसे गोबां करै जों नुगै दंगो चिनि लकेल चिनि जोंबो बाजार गानाव न दंगो एमनिखाय ओमफ्राय जों नुगो जागाबो आसे जिकनसा पार्टी ऑफिस गानाव खालामनि जिकनसा जागाबो 600 जना बा 300 जना बरफ जागनानि कुनो मत या जागाबो अबहाय आ जागावसे बरफ 300 जना फैमिली 600 जना भोटार हिने सावै टाटाल थकेवै लोकरना फनो केलां थांगा ओंखाय जों चिनाव जागा चिनाव दुइटा बिसि तीनटा बिसि खबजां जागा तो केबो फानो माने नखरिया ओंखाय ताई दंगो यांगो पेरेम सिमुरां पूरा 27 कल्याणपुरनि विधानसभा फायगाब जतनो बरफ टोटली बंनि इंगसिमिसि माने बंनि जारा संगठन तंनाय बरक सिमिनो फायो बरक जे सावै केलां थांगा जागाबो 675 भोटार हिंसा खालामना अब नगद तंगतैजा जयन इदि तंगाब्ला जों सिया नगद तंगतै फन्द बरक जयन इदि तनि मान फियाबा अर हंगाकाय आ बरक एटेन्ड करै जयनिंग करै जारा जे आगिव तंनाय जे 21 जारा तंनाय बरक जे बीजेपी तंनाय बरक फुनुगै इदि तनिबो जयनिंग हनै अबहाय ओंखाय आं सानान आबनो सानान मुसुंगो चिनि बागरा चिन तिप्रा सारंनि बागै जतनि बागै तिप्रा सारंनि बागै काहाम खलायतम बागै चिनाव जागानि लोकरक जतनो बागरा न नाहारै आसुगै तंगो ताकबो नासिंगै तंखो केबो फानो बीजेपी ओ थांगै जयनिंग खलाया आसे न सावै न कक मथायसै तिनि रक सोंनो तामनि बागै रिंखा बेलाय no हामबाय सिनि ककमाति सनायनो आं डाइरेक्ट तिनि अजा सिनि अजा तंगो अ जों काइनि विलेज कमिटि नक्सरे डेभलपमेन्ट एडिसि विलेज तै अ आरएसपारा विलेज कमिटि काइनि सिं बिसिरमै तिनि अजा जों प्रेस मिट खायनानि बाटा तमा थांका ककमा थुंनाय रं जों नुहुनै अ जागा तंगानि बोसाङाव तंगो जागा आरएसपारा बिसिनि चेयारमेन सिनि बुखुजो बासै अब रिना देबरमा ताई आंगो तंगानि आंगो नक्सरे डेभलपमेन्ट एडिसि विलेज नि एडभाइजरी कमिटिनि चेयारमेन सिनि यं अकरा रामदन देबरमा आनि आं तंगो बबो बहायनो परस सिनियर सिटिजेन हाथै दफना हामजागै ताक्सु जरते बबो सोंनो लगे तंगो सिनि दादु दिनै जों जास्ट नरनो रोंमानि पयेन्ट के अबनो जे जों मियाफ्रो yang yakrai bazar ajago boroni kaisa BJP party ni emni to party ni me boroni kaisa je office noksri development edisi village je panchayat mia udbran khainen tongoni pon khaijaga khaijamani pore yakrai bazaro amusami ebong ni obo kaisa mia sarigo median bakti nukha joining program lingai आजागा आं जे सेरी नाय जे साइमामानि आजागा जे मीडिया मियानु आं बरनि प्राय 300 परिवार ते 675 भोटार बरक बीजेपी ओ जॉइन खायकानि बरक अमाहायके प्रमिया आवै मुंगरिखा ताबुक आं सानाय मानके अमसे जेता अब
sini je tipra has sini tipra sa lukurok no baksa ni khawa abo portion of khai tongmanu naki abo sotto de naki mitta ang abo sotto de naki mitta abo sanani sikang karon jotono saimanu rajniti mane bobo hai sal ang abo sanani sikang no thangnai je test ni বিধানসভা ni je নির্বাচন আমলো যারা যে বিজেপি ni কর্মী tongtongnai rok যেটা বাস্তবক ang abono sayan tongmani abono কিন্তু abono ang kisa ma sasinai election ni purpose borok borok ni jara je kormi boni to boot committee hin tongo tapore boni tam committee tong abo saimiya borok bai borok no borok rang jetau kaisa boot center ni boot kendro ni saloknai bagi rang phaimani kajina borok a rang banglai tini borok kisa kok banglai kya aboni bagi borok election payment pore borok communication gap ni thanga borok boni party ni meeting boni সংগঠন ni meeting borok thanga liya phaiye borok ব্যক্তিগত ভাবে borok khasoi tong tolekya to abono no tabuk kje borok thangnai borok taisa haino hai borok salawinai akoinai borok ko pika to abono no miya borok je miya 22 tarik o jagao je honorable MP Revati Kumar Tipra Sokpajak te honorable minister Vikas Deborma te o jagani Kolanpur Sadas Kolanpur Bidhan Sabha ni ojon bidayok Pinaki Das Chowdhury tai sabu tonga semiya to amono o jagao borok Sokpajak borok sao 337 family tai 675 voter nei কিন্তু পারসং সাইমানি মতে ইনকে সিনি ও আরএস পারা বিসি তে যে নকসরা বিসি তে যে সিনি ও সে 27 কলানপুর বিধানসভা কেন্দ্রনি যে সিনি তিপ্রামতনি যে সিনি সেংকরা যে সিনি তিপ্রামত সংগঠননি যে সিনি বরক जों যে সাইমানি মতে যে जों সাইতক নাইমানি মতে কাইসা পরিবার ফানো তাকসি জরতে বিজেপি नि याग्रमै थांनाय गैरैखौ तो जों तिनि आबोनि बागैनो जों बादो तो मा ओंखा जे सिनि কারণ অমুক আইসা বেলাই সেনা মেসিসা ক সিনি হাস্তিনি বড় অন খাকলেরি তনি তনি বড় খাসাই তনি তনিও কারণ তাবুনি অমু হাই জরাবো নাইদি তাবু সিনি অ যে কলানপুর হাই সিনি নকসরা হে বিসিব 300 পরিবার থাঙ্গে সিনি হাস্তিনি যে সিনি হাতै দপনা হামজা তনাই সিনি লুকর খাকিসা খাও প্রশ্ন ফাইনাই আবুনি বাগিনি সুতিনি আবনা সরাই সরাই কে রান বাগিনি সুতিনি পেসমি খাইনি বারতা মাংখা তো আপন আং পাইতে গবন সাই সিনি এই যে আরএস পারাতেই নকসরাই বিসিনি যে সিনি তিপ্রামত সংগঠন এঙ্গই কাইসা ফ্যামিলি ফানো একটা বুতার ফানো বিজেপি ni याग्रमनाय বিজেপি ni बाना रमनाय थांनाय करे जे मियानि जयनिं प्रग्रामो आबनति आं कयने ओ जे सिनि आरएस पारानि बिसि नि चेयारमेन सिनि मेडाम नबो तेबो सराय सराय के खुरै सानानि बागै आसिक बुका करि का ताबुक जतन साइमानो जतन सिउ जतन साइतो गइनाय तो बाहायनो आपन बागै आं कयनाय सिनि हास्तिनि जत तिप्रा सारकनो खाबाय जानाय कोनो कुरै सिनि अ कलानपुर एसेम्बली निंगै मिया कतालके जे तिप्रामत संगठन इंगैनाय बीजेपी अ याग रमैनाय खरकसापानो कुरै जों साइतो गइनायखा जों नाबो नायखा जों ताक्सु जरतै उबुगायको ताय आं अबो सानाय जदिनो बरक जे ताबुक ए जे गभर्नमेंट जे रूलिंग पार्टी जे बीजेपी पार्टी जदिनो बरक आमसे न बरक फान थनि बरक जदिनो आसिनो बलाय दंके आं काइसे कक सानाय सिनि ए जे ति प्रेस मिट नि जे सिनि अबनि बिसिंते आं काइसे कक सानाय जदिनो साउस दंके थानि कयेक दिन बिसिं न बिसि इलेक्शन खायपनोदि साउस दंके नि बिसि इलेक्शन खायपनोनि तारपरे नि क्षमता बस तंग नुकजाकनाय नि तिनि अजाबो 400 फेमिली अजाबो नों तिनि 500 फेमिली नि नोंहाय तिनि एकबाटा सिङै रै दं नों बिगा पनसिम खाय दं साउस दंके तां नि बिसि इलेक्शन तां खारि गाबानो खायफुनु थाने आर परे नुकजाकनाय बनि जे फलाफल नुकजाकनाय बिनि परीक्षा नुकजाकनाय आमसे कक्समाने आं सिनि बिसिनि चेयारमेन अबनते बसबाय सुरु सानान बगे आं बनो निन सिनि मुं सागोन
Ani sinimungka ani mungka Bisan Deborma ang ex Koilanpur Block Committee YTF ni working president.